नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। तेबे आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा सीपीटी 2024 तथा यूजीसी नेट ओडिया पई केतक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहा कि पंचसखा साहित्य उपरे आधार करे। जो मैंने चैनल नुआ कर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित भिडियो को प्रथम शेष जाए देखिले सब प्रश्न उत्तर सहित परिचित हो पारे। तेबे आज प्रथम प्रश्न लक्ष्मी पुराण ग्रंथर रचयिता किए? लक्ष्मी पुराण ग्रंथर रचयिता हेउछन्ति बलराम दास। कांत कोइली ग्रंथर रचयिता किए? कांत कोइली ग्रंथर रचयिता हेउछन्ति मध्य बलराम दास। कांत कोइली केउ गीति कविता क्रम रचित? कांत कोइली 34 क्रम रचित। कांत कोइली को आउ केउ काव्य कहा जाए? कांत कोइली को दूत काव्य बोली कहा जाय थाए। कांत कोइली केउ रसरे रचित? कांत कोइली करुण रसरे रचित। कांत कोइली रे किए कोइली माध्यम रे संदेश पठाइछन्ति? कांत कोइली रे सीता कोइली माध्यम रे संदेश पठाइछन्ति। बौला अध्यायर रचयिता किए? बौला अध्यायर रचयिता बलराम दास। मृगुणी स्तुति और अमरकोश गीतार रचयिता किए? मृगुणी स्तुति और अमरकोश गीतार रचयिता बलराम दास। ब्रह्मगीता बा गुप्त गीता ज्ञानचूड़ामणि कमललोचन चौतीसा पणस चोरी एसबु ग्रंथर रचयिता किए? एसबु ग्रंथर रचयिता मत्त कवि बलराम दास। जगन्नाथ दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले? जगन्नाथ दास पुरीर कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। जगन्नाथ दासंक माता पितांक नाम कौन? जगन्नाथ दासंक माता पितांक नाम पद्मावती और भगवान। अच्युतानंदंक केउ ग्रंथरे जगन्नाथ दासंक विवरणी बा जन्म विवरणी देखिबाको मिले? अच्युतानंदंकर उदय कहानी ग्रंथरे जगन्नाथ दासंकर जन्म विवरणी देखिबाको मिले। श्रीमद् भगवतर रचयिता किए? श्रीमद् भगवतर रचयिता कवि जगन्नाथ दास। श्रीमद् भगवत केते स्कंद विशिष्ट? श्रीमद् भगवत 13 स्कंद विशिष्ट। जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर केते स्कंद रचना करिसंति? जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर 11 स्कंद जाई रचना करिसंति। श्रीमद् भागवतर 12 और 13 स्कंद किए रचना करिसंति? श्रीमद् भागवतर 12 तथा 13 स्कंद महादेव दास रचना करिसंति। श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण गोष्ठी केउ नामकरण करथिले? श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण गोष्ठी तेली भागवत नाम रे नामकरण करथिले। एहा केउ छांदरे रचित? ओडिया भागवत नवाक्षरी छांदरे रचित। भागवतरे केउ रास वर्णना होइछि? भागवतरे शरत रास वर्णना होइछि। तुलाभिणा ग्रंथर रचयिता किए? तुलाभिणा ग्रंथर रचयिता हेउछन्ति कवि जगन्नाथ दास। तुलाभिणा काहार कथोपकथन शैली रे रचित? तुलाभिणा शिव पार्वतींकर कथोपकथन शैली रे रचित। केउ ग्रंथटी 3 भाग पद्य और 1 भाग गद्य रे रचित? तुलाभिणा ग्रंथटी 3 भाग पद्य एवं 1 भाग गद्य रे रचित। तुलाभिणा केउ छंदरे रचित? तुलाभिणाटी नवाक्षरी छंदरे रचित। अर्थ कोइली काहार रचना? अर्थ कोइली जगन्नाथ दासंकर रचना। रास क्रीड़ा और दारुब्रह्म गीतार रचयिता किए? रास क्रीड़ा और दारुब्रह्म गीतार रचयिता जगन्नाथ दास। शून्य भागवत और भविष्य मालिका ग्रंथद्वय काहार रचना? शून्य भागवत और भविष्य मालिका ग्रंथद्वय हेउछि जगन्नाथ दासंक रचना। श्रीमद् भागवतरे गोपलीला केउ स्कंदरे वर्णित? श्रीमद् भागवतरे गोपलीला 10 स्कंदरे वर्णित। मृगुणी स्तुति और गजस्तुति काहार रचना? मृगुणी स्तुति और गजस्तुति हेउछि जगन्नाथ दासंकर रचना। तेबे पिला माने एही दुईटी को आधार करी मध्य मृगुणी स्तुति एवं तुलाभिणा बलराम दासंक द्वारा मध्य रचना कराई जे किंतु ताहा एते गुरुत्व बहन करे नहीं। आमे जगन्नाथ दासंकर द्वारा रचित मृगुणी स्तुति गजनिस्तारण स्तुति एवं तुलाभिणा को गुरुत्व दियंती। पंचसखांक मध्यरे शतायु पुरुष भाव किए परिचित?
पंचसखाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପରିଚିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମାଳିକା ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 100 ମାଳିକା ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ? ହରିବଂଶର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ହରିବଂଶକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ହରିବଂଶକୁ 7 ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ହରିବଂଶ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ହରିବଂଶ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଅଣାକାର ସଂହିତା ଓ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା କାହାର ରଚନା? ଅଣାକାର ସଂହିତା ଓ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍କ କରି ରଖ। ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା କାହାର ରଚନା? ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରେଖା ଦେବୀ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ୱରୋଦୟ ଲେଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବାରୁ ଏହାର ନାମ ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ରଚୟିତା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଓ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କାହାର? ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଓ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ମାଳିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ମାଳିକାର ରଚୟିତା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଲୋଇ ଗୀତା ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ରଚୟିତା କିଏ? ଲୋଇ ଗୀତା ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ରଚୟିତା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କାହାର କଥୋପକଥନରେ ସୃଷ୍ଟି? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର କଥୋପକଥନରେ ସୃଷ୍ଟି। ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଓ ଅଣାକାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଓ ଅଣାକାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଅର୍ଥତାରିଣୀ ଓ ଅର୍ଥତୋଷଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅର୍ଥତାରିଣୀ ଓ ଅର୍ଥତୋଷିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଉଦିବାଖର ଓ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଉଦିବାଖର ଓ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରାସର ରଚୟିତା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅଲେଖ ତୁରୁକୁ ଅଲ୍ଫେ ଯେ ଏଣୁ ଆଲ୍ଫେ ତେଜି ହିନ୍ଦୁ ଅଲେଖ ହିଁ ଭଜେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଏହା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରୁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ହଠ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି
प्रश्न एवं उत्तर आलोचनार भिडियोटी जदि किसी भल लगी थाए एवं तुम पढ़ापढ़ी किसी साहाय्य सहयोग कर पारि थाए तेबे ताकू दृष्टि रखी भिडियोटी की लाइक करदेव सांग मानक सहित जिते पार्च भिडियो को सेते शेयर करदेव एवं जमार भी न भूली चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेबे यही भिडियो तो थिला एतिकी देखा हम पिले नेक्स्ट भिडियो रे से पर्यंत मते विरति दियंतु रहिली। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।